Ako si Ferdinand, Daddy Ferds Nalcot, kasamtangang konsyal sa Dakbayan sa Butuan. Kampyon sa mga social sectors, kauban sa pagpalagsik sa Dakbayan. Bago na ang Butuan. Kabahin ang tanang sektor, lumad, trabahante, transport, LGBT, senior citizens, PWD. Libre nga sine, kasal, o walay birth certificate, mortuary aid sa veterano, cash gift sa centenarian, financial assistance sa biktima sa baha, sunog, o uban pang kalamidad, lakip sa hospital bill, o mortuary assistance, tanan atong gihimuan og balaod nun. Kini ang Butuan. Tulo ka termino, walay pakyas, tinuod na serbisyo, gugma, kasing-kasing. Ako si Ferdinand, Daddy Ferds Nalcot, kasamtangang konsyal sa Dakbayan sa Butuan. Kampyon sa mga social sectors, kauban sa pagpalagsik sa Dakbayan.